خودتون میدونین که زندگیتون به یک عذاب پیش میبرین. جوش میشوه که نون نمیابین شما بخورین. ای همین خدای طوفانی سوره ما را که بیش چی و خیادم کم بغل در خونش باید بشینه. نه بس که فرودگاه؟ نه بس که فرودگاه؟ وزید ҳамсояи такаббур. муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ. بی همسایه؟ اپای مهیا امروز ما ابیتی در معرکه داریم. همه همسایه گفتی گپا خبر کدگیم یک تا نمانده. همیش من بازی گفتستم که ابیده بیاین بیاین شما زبی معرکه داریم. به شما معرکه ما خوش نمیگذره. بود اون بین همسایه که شما با دیگه این اپای مهیا وزی هم همسایه جا میکنم قطعی گناه همه کسا میریم خیر. خب بیاین مایلش مایله. وجدتون میکنم. اپای مهیا گفتم ازی همه را گفتم نو همسایه ماندگی ایو همه را خیلی معرکه ده فیروت کدیم. ای همین خدای طوفانی سوره ما را که بیش چی و خیادم کم بغل در خونش باید بشینه. همین ها زوفتی که پا میاد همون بین مردم با فیروت شکنی با کاش که چی بیاره دستی خالی میخزه میایا. شوهرم گفته بود همه را فیروت کنه که من یه فیروت نکده استم. خیلی دروغ میگم شکی مردک رفتم درشونه قزدم هیچ کنه بود توی نکد میشه همین. آواز ماشین مردکی من اومد چی؟ سلام علیکم مردک آمدین؟ جورا یک توسه وجوده نکردی معرکه گذشت. رفته بده مردک گفتن نه او میشپیم چیه پیخدش؟ من ترا ساعت بار بفهمونم بگم زوز یک از میداره میگه مردک خودشم بتمیزه زنشم بتمیزه. قفای معرکه دیگه. قفای معرکه نه می یک سطیلا و میشپم میرونش توزه میشوه. قفای معرکه؟ امی خلای توفه را ما در معرکه ندیدم. انی خبرش کرده بودین؟ ها مردک رفتم سه بار درشون زدمش کاری نکرد. باید بار دیگه رفتم زدم و یاد خونه مردم میرم اکو تازگی میکنن خونه مردم ممکن کار رفته که بده نبودش کاری نکرد درشان کیم. اگر نه چند بار رفتم دستم در کدای در زنیه. بعد بردیش یگون چی؟ یگون هم خود پر خودش بردی بعد؟ تورتک بردم یاد لگن آش بردم شب امروز. بعدی اومدن شوترک. بعدی معرکه ها خیلی برده باشی نه بیا یگون سطیل پتیل بیا جورا توزک کرد. فهمیدی؟ رازی. دینجی یکی سفر زنده باشی بیا بعد خونه بیا وزید برسی او طرف برسی گه که؟ برسی دیدید کو برسی؟ نه کو برسی که فرودگاه؟ نه برسی که فرودگاه؟ وزید برسی که فرودگاه کو برسی؟ نه خودش دادی؟ ها خودش دادی برسی که؟ امیرشا جان ما از خونه همسایه می اوقات میبرم بچم دیده میبم همه هزمکای مایده که بچم این سویتومون هم پلشا ندادیم بریدن بارون میباره خنک میشه حاز ما درم میبیم بچم اوه مایله جان خواهران مادران و پجونکای ما یک زنی موفق یک نفری را که نه تنها ما بسیاری ها توصیه میتن و تمام نزدیکی های کار را هر یکی شما را یعنی که یاد میتن میفهمونه اپای شبنم جان. اپای شبنم جان روبینای دایرکتور شرکت فابلیک میبوشه. خواهران مادران و پجونکای ما نزدیکی های کار هر یک تای شما را نشون میده که شما میتونید در خانه بشین، خانه نبره. توصیه هم تلفن های موبیلیتون کار و فعالیتتون بیزنستون در خانه نشسته پیش برده هر ماه 3000 تا 15-20000 تومانی پول به دست بیاریم. برای بکار قبول شدن شما در یگان تعداد دیپلم لازم نیست، زبان خارجی دانستن لازم نیست، دانشجو دخترکا 100% میتونین کار کنین. اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنین شما هم 100% میتونین کار کنین. فقط چیکار میکنین؟
апай Шабнамҷон да WhatsApp-аш Рубинови директори ширкати Фабелик да айноми додарактон Раҷабалӣ Ибронӣ муроҷиат мекунем. Апай ма тамоми нозукиҳои кора нуқта ба нуқта шуморо ёд метам мефаҳмона ва ҳар яки шуморо айнами зинаи хурдтарин ба ҳамун зинаҳои боло ба зинаҳои директорӣ бурда мерасона ва кора яъне ки тамоми нозукиҳоша ёдтон метавад ки ҳар моҳа маошҳои хуби хуб яъне ба даст биёрем. Дар ширкати Фабелик кор кардан чӣ хубиё дорад? 21 рӯз пас маош мегирем. Ғайри маошҳои мегирифтагитон ҳар моҳа туҳфа мегирем. Ғайри туҳфаҳои мегирифтагитон вақте ки шумо 2 моҳ 3 моҳ да ба зинаи директорӣ яъне 8 каталог да ба зинаи директорӣ мерасем, дар ин ҳолат 20 000 сомони аз ҷониби ширкати Фабелик туҳфа мегирем. Инчунин бояд чалаи тиллои дига аз ҷониби анами апай Шабнамҷон ҳаракат кунем, бинависем. Бо ин аҷа як галат туҳфаи дига мондагиай, яъне ки ҳами зина ба зина рафта мегирем, соҳиби анами туҳфао мешем. акои майдаки бачаам ин светумонам пулша надодем, биридан борон мебора, хунук меша. ҳоз ма дарам мебиём бачаам. Оҳ майла ҷон. хай се мушдухиам пули света надодем, хай ба мебуран ухи. хай пул неста, як ҷо кор дорам. хок дар сари ҳами камбағалӣ. ҳамсоя бошанд хонада. ҳамсоя? Да и вақт ки боша. ассалому алайкум. Салом созен хубай хола? шумо созаи ҳамсоя тинҷе? Меша. ҳамсоя ҷон, як коса авқот овардем, як авқот кардем. Чӣ ҳоҷати дар кор шава? ма хонаи шумо мебиёем мебарем. гуфтем як коса авқоти гарм биёрам то на. Апай Туфанисо, ҳами шарт будам хеле авқот мада биёрен. ҳами авқот намеоварден. Вапше лозим набуд. худто медонен ки зиндагитона ба як азоб пеш мебарен. ҷош мешава ки нон намеёвен шумо бихӯрен. ҳами як каддаmu хонатон гарм карда бо мехӯрден рӯзи дигар. Шарт набудам як авқот мада биёрен. не майли ҳамсоя ҷон, биёен мешинем. Холаҷон, илтимос, дуюмбора наёрен авқот хоб. Я авқот намешава вапше хӯрда. Дига наёрен хеле авқот. худтон хӯрен майлиш? майли. сари камбағалӣ овқотда ҳеҷ кас намехӯрад. кушки ана шафёри хуби хуб мешава. Хуби хуб. Хуби хуб. Занак? чӣ кардем мардак? Кӣ буд? ҳамун холаи Туфанисо омадай. ҳами авқотҳо оварда нигоҳ кунен, авқотша даринаш на гӯшт дора, на як чизи соз дора. гуфти гапо пиёзаша бе хомаи че да боло руғанам надора. я опапая овардай. Занак. Холаи Туфанисо беҳтарин инсонай. гуфти ҳамун гапо авқоти бегӯшт овардай, авқоти беруған овардай, чизе овардай наовардай. муҳим моро қадр кардай овардай. муҳим моро инсон дониста овардай. фаҳмидӣ? гап дар сари чӣ будан набудан нест. гап дар сари инсонгарӣ, гап дар сари ҳамсоядорӣ, дар сари қадр кардан. фаҳмидӣ? мардак ханда мегире охи. нигоҳ кун, на руған дора, на чи надора. ҳами яку саг намехӯра. барсик мехӯри ҳами авқота? ман хӯроки тайёркардаи холаи туҳфаро намехӯрам. нигоҳ кун, не гуфтеста. не мега намехӯра ҳами авқота охи. мо ира чи хеле мехӯраем, чи надора даринаш. эй хела маст шидай, а? хелаи хеле бой шидай. хелаи хеле гуфти ҳамун гапо дар байни мардум фарқкунанда шидай ки бо холаи Туфанисоро пас мизанӣ. гузаштаи хита фаромӯш кардӣ? ман тура таъна намекунам. ту медонӣ ки падару модари ту дар вақташ чӣ хеле зиндагӣ мекарданд? ту медонӣ ки падару модари ту дар вақташ хизмати мардума мекарданд? очат мерафт ба мардума гуфти ҳамун гапо хонаша тоза мекард, авқот мекард, рӯбу чин мекард, агаротои мардума кор мекард, падарат ба мардума хизмат мекарда, як бирданон оварда шиками шуморо сер мекарданд. фаҳмидӣ? отат попшидӯзӣ мекард.
обши медухта, як барданон оварда шуморо мақсад дига пишкамтон асер мекард. Имрӯз ту бошӣ бо гузаштаи хита фаромӯш кардай, холаи тӯфанисоро таъна мекунӣ. Холаи тӯфанисоро пас мезанӣ, а? Шарм намедорӣ, а? Эй! Як чиза фаромӯш накун. Ту хо шоҳӣ, ту хо гадоӣ, ту хо пулдори, молдори, зарзевардори касе ҳастӣ нестӣ? мо худованде ки дар тори сар дорем, метавонад ки дар як лаҳза ба хоки замин яксонмон кунад. фаҳмидӣ? барои ҳамин ҳеҷ вақт гузаштаи хита фаромӯш накун. ҳеҷ вақт манманӣ накун. муаллифи сценария ва коргардон Раҷабалӣ Ибронӣ.